students have their own story, while some have their parents behind them. Others struggle to make their dreams come true, alone. What's your name? Trisha Macy Denso, Pila imong edad? 17, Unsa nga strand ka sa grade 12? grade 12, ICT, Asa ka nagpuyo? sa Canamo Campus, Compostela City. Trisha is like other students who hope to complete her senior high school education. Although she enjoys learning, the most difficult challenge she faces is not at school, but rather at home. What is the hardest experience you ever gone through while studying? Sa mo ingon sila gunong na kay kanang di daw ko kapasar like ing ana. Ka-experience ba ka nga gusto nimo mohonong og or mag-give up sa school? Grade 11. Ngano? Kay tungod sa family problem, then parang kapoy na ko sa akong kinabuhi. Ingana. Mind us if you tell us more? Kanang something na kapuyon ako na mo eskwela niya sila kay ganan sila mo undang nako sa pag-eskwela nako kay masal din mo ana sila na mo eskwela gyapon ka pero bagsak gyapon, so akong giuna-una mo undang na lang ka ako or magpadayon. Constant comparison and discouragement makes her question if she should continue her study or not. Yet despite these struggles, she keeps showing up to school each day. Walay ka ba nga walay kwarta para sa project, plate, or school supplies diyon sa nimo pagbuhat? Nakasuway ko ana pero ang gibuhat na lang nako kay kanang akong kwarta kay ako na lang katipiro di ko mukaon sa udto, di ko mag-lunch ganyan para nako i-pick up din ikaugma ganun. To continue her studies, Trisha makes some sacrifices. She saves every peso she can, and sometimes even tries to skip lunch just to finish the project required in school. Despite everything, she refuses to ever give up on her future. Unsay makahatag nimo og kusog nga magpadayon bisag-bisog? Friends like ni Rachel or sa akong BF. Giunsa sa imong boyfriend pagsuporta nimo? Kanang kaya na nimo ako bahala ako mo play ganyan or niya si Rachel kay mo atag siya na kog advance about sa akong family. Unsa imong damgo sa imong kinabuhi? Pangandoy, unsay pangandoy nimo? Kanang kabarog kog business jud ako then mo barog na sa pamilya. And every challenges she had faced, it has helped her shape the person that Trisha is today. Unsa ang mistake na nataught nimo important ka lesson? Mubarog sa imong kagalingon. Ngano man? Kay if nakita good is di naman jud ta mo salig sa atong parents good if ever na college dito di na ta kay ba mo kasi mo hata pa sila dili bisag karon na senior high ko na di sa gyapon. Kung makahatag og tambag sa ubang estudyante unsa man kanang support gud sa imong kagalingon o kanang salig gud unsa gud imong gana sa imong kinabuhi. Kay walang imposible kung di mo susubok. Unsay gusto nimo nga mahinumduman sa mga tawo bahin nimo? Na nakaya na ko na mubarog sa akong kagalingon niya mo nang pananaw ninyo na something bad words na. This journey reminds us that while not every student receives support from home, determination and self-belief can become the strength that carries them forward.